बंधु माने एक भूमिकंप आसुछि एक बड़ भूमिकंप जहाकु किछि भी रोकी पारिबो नाही। बंधु माने एही भूमिकंप परिवर्तन आपणकर जीवन को आघात करबाकू जाउछि। एक भूमिकंप एते शक्तिशाली जे एहा तुलना रे एक झड़ को मध्य फीका करि दिए। जदि आपण एहाकू हालुका भाबरे नियंती तेबे आपणक जीवन नष्ट होई पारे। आपण मानकू मु चेतावनी देबा पई चाहूछि। जुलाई मासरे आसुथिबा भूमिकंप आपणकर निद हजाई देव। जदि आपण एही वीडियो को देखिबा सत्वे अणदेखा करंती तेबे मने रखंतु आपण गभीर भाबरे अनुताप करिवे। जदि आज एही वीडियोटी आपणक पाखरे पहुंचिछि तेबे एहाकू भाग्यर संकेत बोली विवेचना करंतु। विपर्य आसीबा पूर्वरु सतर्क रुहंतु। एहा एक गुरुत्वपूर्ण ग्रह संयोजना। जदि आपण एहाकू अणदेखा करंती तेबे मने रखंतु आपण एक बड़ सुजोग हराइबे। कारण मु जुलाई मास आरंभ संपर्क रे गुरुत्वपूर्ण खबर पाइछि एवं सतर्कतार मध्य आवश्यकता अछि। तेणु प्रथमे दयाकरी कमेंट बॉक्स रे जय भगवान महावीर बजरंगबली लेखंतु। जदि आपण एहा लेखंती तेबे आपणकर दुख एवं कष्ट दूर होई जिवो। बंधु माने मु आपणको कहिबाकू चाहूछि एबे आसुथिबा भूमिकंप जेकोनसी झड़ अपेक्षा अधिक तीव्र। एहा ही महाजागतिक संयोजना। मु जाने जे वर्तमान आपण राजकीय परि जीवन बंचुछंती। मु जाने जे आपणकर जीवन आश्चर्यजनक भाबरे चलीछि। एगुड़िक कष्टकर समय नुहे। आपण भल रोजगार करूछंती एवं आपणकर उद्देश्य मध्य पवित्र। आपण एक हीरा परि जाहाको अंधार केबे भी कलंकित करि पारिबो नाही। मु एहा संपूर्ण निश्चित भाबरे कहूछि। तथापि आपण निश्चित भाबरे जानती जे प्रायतः जेतेबेले जीवन शांत मने हुए एक झड़ आसी थाए तार रास्तार थिबा सबु किछि भांगी पकाई थाए। सेही विनाश घटिबा परे आमे जेते चेष्टा कले मध्य जिनिस गुड़िकु पूर्व भली पुनः स्थापित करि पारिबु नाही। एहा विचार करंतु। जदि आपण निज हातरे एक काच जिनिस भांगी दियंती तेबे कोन एहाकू केबे एहार मूल अवस्थारे पुनः स्थापित करा जाई पारिबो? एहा असंभव। एहाकू पुणी संपूर्ण करा जाई पारिबो नाही। बरं आमको केवल एक नूतन किणिबाकू पड़िबो। सेहीपरि आम जीवन रे पूर्वरु थिबा जिनिस गुड़िको केवल सेमानंकर पूर्व अवस्थारे पुनः स्थापित करा जाई पारिबो नाही। आमे से गुड़िको बदलाइबाकू किंबा पुनः निर्माण करिबाकू चेष्टा करि पारु, किंतु आमे जहा भांगी जाइछि ताहा सहित लागि रहि पारिबो नाही। एपरि करिबा द्वारा केवल आमर समय नष्ट हेबो एवं आखिरे लुह आसीबो। ठीक एही कारणरो परमेश्वर आपणक जीवन रे जे कोनोसी भूमिकंप सुख सफलता आश्वस्ति एवं प्रगति हेबो बोली चाहंती। एही सकारात्मक जिनिस गुड़िकर उत्थान हेउ, किंतु विनाश एवं दुख केबे भी आपणक भाग्यर अंश न हेउ। सेथिपाई मु एबे आपणको सतर्क करूछि एवं आपणको आगको जिबार पथ देखाउछि। एक पथ जहा आपणक पाई अनुसरण करिबा सहज, जहा आपणको आश्वस्ति देव एवं आपणक उपरे आसुथिबा संकट को मध्य एडाई देव। बंधु माने आपण सुनी खुशी हेबे जे जुलाई मास आरंभ रे ही प्रभु बजरंगबली आपणक उपरे तांकर सुरक्षा हाथ विस्तार करिसेंती। से आपणकर समग्र परिवार को तांकर आशीर्वाद एवं सुरक्षा प्रदान करिसेंती। तेणु चिंता करिबार आउ कोनोसी कारण नाही। प्रभु बजरंगबली जणे देवता जहांकर उपस्थिति समय को मध्य भयरे थराई दिए। वर्तमान दयाकरी बुझंतु जे आपणको किछि जिनिस मने रखिबाको पड़िबो। एही वीडियो रे मु आपणक सहित शेयर करिबी। प्रथमे आपण कमेंट बॉक्स रे जय बजरंगबली लिखि दियंतु। बंधु माने मु आपणको कहिबी जे आपणको कोन ध्यान देबाको पड़िबो। जेपरि मु उल्लेख करिछि आपण किछि निर्दिष्ट जिनिस अछि जहा आपणको मने रखिबाको पड़िबो। विशेष करी जुलाई मासर एही किछि दिन मध्य रे मु आपणको एहा कहिबाको चाहूछि। आपणकर जीवन रे बहुत ज्ञान एवं विचक्षणता व्यवहार करिबाको पड़िबो। आपणको किछि बलिदान देबाकू पड़िबो नाही। मु जाने जे आपण अतीत रे अनेक बलिदान देइछंती एवं एबे मध्य एपरि करूछंती।
କିନ୍ତୁ ଆପଣ କ'ଣ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଆପଣ ଏହି ବଳିଦାନ କାହିଁକି ଦେଉଛନ୍ତି? ଏହା ବାଧ୍ୟବାଧକତାରୁ କି? କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାରଣ ଅଛି କି? କିମ୍ବା କେବଳ ଏହା ଯେ ଆପଣ ପାଇବାକୁ ଯୋଗ୍ୟ ଲାଭ ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରାୟତଃ ଆପଣଙ୍କ ହାତରୁ ଖସିଯାଏ? ବନ୍ଧୁମାନେ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ବଳିଦାନ ବିଷୟରେ ଅତୀତରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବଳିଦାନ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ଏପରି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ମିଳିଯାଇଛି, ଯାହା ଆମେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ପ୍ରକାଶ କରିବୁ। ଶେଷରେ ଆପଣ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ପାଇବେ, ଯେପରି ଆପଣ ପୂର୍ବରୁ କେବେ ଅନୁଭବ କରିନଥିଲେ, କାରଣ ଆପଣଙ୍କର ବୃତ୍ତିଗତ ଜୀବନରେ ପ୍ରଗତି ହେବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ପରିସ୍ଥିତିରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ। ପୂର୍ବରୁ ସହମତ ନଥିବା ପରିବାର ସଦସ୍ୟମାନେ ଏବେ ଏକ ହୋଇ ଠିଆ ହେବେ ଏବଂ ପରସ୍ପର ସହିତ ପରାମର୍ଶ କରିବେ। ଘରେ ଏପରି ଏକ ସୁସଜ୍ଜିତ ପରିବେଶ ଦେଖି ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନ ସାକାର ହେବ। ଆଗାମୀ ଦିନ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ମହାନ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ରଖିଛି। ବିଶେଷ କରି ସକାଳ ସମୟରେ ଆପଣ ଦୁଇଟି ଭଲ ଖବର ପାଇବେ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ଆନନ୍ଦରେ ନାଚିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରିବ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଯଦି ଆପଣ ଜ୍ଞାନୀ ଭାବରେ ଜିନିଷଗୁଡ଼ିକୁ ଆଚରଣ କରନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ ଛୋଟ ଛୋଟ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଖୁସି ଏବଂ ସଫଳତା ପାଇବେ। ଜ୍ଞାନ ବିନା ଆପଣ ବଡ଼ ବଡ଼ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଖୁସି କିମ୍ବା ସଫଳତା ପାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଶାନ୍ତ ଏବଂ ସ୍ଥିରତାର ଭାବନା ଖୋଜନ୍ତୁ ଏବଂ ଛୋଟ ଏବଂ ବଡ଼ ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। କିଛି ଲୋକ ଗରିବଙ୍କୁ ଅଣଦେଖା କରି କେବଳ ଧନୀ ଲୋକଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ କରିବାର ଭୁଲ କରନ୍ତି। ସେମାନେ ଏହା ବୁଝିପାରନ୍ତି ନାହିଁ ଯେ ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ଧନୀ ବ୍ୟକ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ନାହିଁ, ସେତେବେଳେ ପ୍ରାୟତଃ ଜଣେ ଗରିବ ବ୍ୟକ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଠିଆ ହେବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମାନ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଭେଦଭାବକୁ ଏଡ଼ାନ୍ତୁ। ଘରେ ଶାନ୍ତି ବଜାୟ ରହିବ ଏବଂ ଛାତ୍ରମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ କରିବାକୁ ନିକଟତର ହେବେ। ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ଆପଣଙ୍କର ଶୃଙ୍ଖଳାକୁ ସମ୍ମାନ କରିବ ଏବଂ ଏହାକୁ ପାଳନ କରି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରୟାସରେ ସଫଳତା ପାଇବେ। ଆମେ ସର୍ବଦା ପରିବାରର ବରିଷ୍ଠ କିମ୍ବା ମୁଖ୍ୟଙ୍କ ପରାମର୍ଶକୁ ପାଳନ କରିବା ଉଚିତ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ମାର୍ଗଦର୍ଶନକୁ ଅନୁସରଣ କରିବା ଉଚିତ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେମାନଙ୍କର ସମର୍ଥନ ଆମ ସହିତ ରହିବ। ଘରର ମୁଖ୍ୟଙ୍କ କଥା ଶୁଣିବା ଏବଂ ଅନୁସରଣ କରିବା ପ୍ରକୃତରେ ଏକ ପୁଣ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ। ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଋଣ ସୁରକ୍ଷିତ କରିପାରିବେ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ପର୍କୀୟମାନେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର କଠିନ ପରିଶ୍ରମକୁ ସମର୍ଥନ କରିବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ ପାଣ୍ଠିର ପ୍ରବାହ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଆପଣ ସମ୍ମାନ ପାଇବେ। ବିଶେଷ କରି ଯଦି ଆପଣ ଚାକିରି କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କର ପଦୋନ୍ନତି ହୋଇପାରେ। ତଥାପି ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଯଦି ଆପଣ ବିବାହିତ, ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ କିଛି ମତଭେଦ ହୋଇପାରେ। ଆପଣ ସ୍ୱାମୀ ହୁଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ସ୍ତ୍ରୀ, ଆପଣଙ୍କୁ ନିଜ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରେମ ଏବଂ ସମନ୍ୱୟକୁ ପୋଷଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ନଚେତ୍ ଫଳସ୍ୱରୂପ ଅଶାନ୍ତି ବାହାର ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ମନୋରଞ୍ଜନର ଏକ ଉତ୍ସ ହୋଇପାରେ। ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆପଣଙ୍କୁ ଏଥିରେ ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆପଣଙ୍କର ଯୋଜନା ବିଷୟରେ ଆପଣ ଏବେ ଯାହା ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି, ସେଗୁଡ଼ିକ ପରେ ଲାଭ ପ୍ରଦାନ କରିବ। ତେଣୁ ଏହି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଚିନ୍ତା କିମ୍ବା ହତାଶ ହେବାର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ସମୟର ସର୍ବାଧିକ ଉପଯୋଗ କରନ୍ତୁ। ଆଗାମୀ ଦିନ ବହୁତ ଆଶାଜନକ ଦେଖାଯାଉଛି। ଯଦି ଆପଣ ପୁରସ୍କୃତ ହେବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି, ତେବେ ଏବେ ଏହା କରିବାର ସମୟ। ଆପଣଙ୍କର ସୃଜନଶୀଳ ପକ୍ଷ ଉଭା ହେବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିବ। ଏକ ଅନୁକୂଳ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଆରମ୍ଭ ହେଉଥିବାରୁ ଏକ ଭଲ ସନ୍ତୁଳନ ବଜାୟ ରଖନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ କଥା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଉପରେ, ବିଶେଷ କରି ମହିଳାମାନଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ପ୍ରଭାବ ପକାଇବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ବାକ୍ ଶକ୍ତି ଏତେ ଆକର୍ଷଣୀୟ ହେବ ଯେ ଆପଣ ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ମନସ୍ଥ କରିବେ, ତାହା ସଫଳତାର ସହ ସମାପ୍ତ କରିବେ। ଯେପରି ମୁଁ କହିଥିଲି, ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ମିଳିଯାଇଛି। ତେଣୁ ଏହି ସମାଧାନ କ'ଣ?
केवल एतिकी जे आपण एक भिन्न पथ बाछिबा उचित। आपण जो पथ अनुसरण करूछंती ताहा छाड़ी एक नूतन पथ बाछंतु, विशेष करी एही जुलाई मासरे। तापरे आपण देखिबे जे सब किछि आपणक पई सुंदर भाबरे पड़िबा आरंभ हेबो एवं आपणक जीवन रे शुभ परिवर्तन घटिबा आरंभ हेबो। मने रखंतु जे वर्तमान आपणक पई कठिन परिश्रम जरूरी, किंतु एबे आपणको आपणकर बुद्धि को मध्य संपूर्ण भाबरे व्यवहार करिबाको पड़िबो। आपणक मन को व्यवहार करंतु एवं मुख्यतः रोजगार उपरे ध्यान दियंतु। एही नूतन आर्थिक सुजोग खोलिबा सहित आपण संभाव्य भाबरे अनेक उत्सरु टंका रोजगार करि पारिबे, किंतु शॉर्टकट एवं लोभ को एडांतु। आगामी 10 दिन मध्यरे आपण एपरी जिनिसरे वृद्धि देखिबे, जदिओ आपण खर्च मध्य करि पारंती। आपण समस्तक अपेक्षा भल भाबरे जानती जे आपणकर खर्च प्रायतः आपणक रोजगार सहित मेल खाउछि किंबा अतिक्रम करिछि। ऋण नेबारो किंबा देबारो दूरे रहिबाकु चेष्टा करंतु। देखाणिया प्रदर्शनरु दूरे रुहंतु। एहा मने रखंतु, पूर्व वर्ष गुड़िकरे आपण जो संघर्ष, मानसिक चाप एवं बढ़ुतिबा दायित्वर फलाफल एबे धीरे धीरे सामना को आसुछि। भगवान शनि देखंती जे जणे व्यक्ति श्रृंखला, सचोटता एवं धैर्य शिखिचंती कि नाही। आपण असंपूर्ण कार्य गुड़िको समाप्त करिबा पई एक निरंतर चाप अनुभव करिवे। एक भावना जे आपणको केवल काम गुड़िको करिबाको पड़िबो। आर्थिक दृष्टिरु आपणको परिस्थिति पूर्व तुलना रे स्थिर हेबो, जदिओ खर्च विशेष करी अनावश्यक खर्च वृद्धि पाइबो। आपणको एठारे आपणको खर्च उपरे नियंत्रण करिबाको पड़िबो। आपण आपणकर चाकरी किंबा व्यवसाय रे स्थिरता पाइबे, किंतु आपण कठिन परिश्रम रे शिथिल हेबा उचित नुहे। यह मने रखंतु, पुराना पारिवारिक विवादर समाधान हेबो एवं घरर परिवेश उन्नत हेबो। मानसिक भावरे आपण अधिक परिपक्व, अभिज्ञ एवं व्यवहारिक होइछिबे। तथापि आपणकर स्वास्थ्य प्रति सतर्क रुहंतु। अवहेला पुराना समस्या को पुनर्बार सृष्टि करि पारे। एबे आपण देखिबे जे आपणकर अटकी रहितिबा कार्य गुड़िक समाप्त हेबाकु लागिबो। समाज रे आपणकर मान सम्मान बढ़िबो। आपणकर क्यारियर रे स्थिरता आसीबो एवं आपणकर सठिक निष्पत्ति नेबार क्षमता मध्य जागृत हेबो। तेबे बंधु माने सबुठारु बड़ समस्या हेउछि आपणक पई खराब संगति। आपणको एहाको तुरंत परित्याग करिबाको पड़िबो। जदि आपण खराब सांग मानक सहित मिसुथबा, जो माने निशाद्रव्य, अपव्यवहार, जुआ, सट्टा खेलंती किंबा नकारात्मक चिंताधारा रखंती, तेबे आपणको सेमानक ठारु निजको दूरेई रखिबाको पड़िबो। आपणको आपणकर अहंकार एवं जिद छाड़िबाको पड़िबो। तेबे ही आपण एही महान जिनिस गुड़िको हासिल करि पारि। आपणको आलस्य एवं काम अलसुआ करिबार अभ्यास त्याग करिबाको पड़िबो। आपणकर प्रगति रे बाधा सृष्टि करुथबा किंबा प्रतिबंधक भावरे कार्य करुथबा संपर्क एवं अभ्यास गुड़िको मध्य त्याग करिबाको पड़िबो। बंधु माने आपण माने भूले भी कहार अधिकार हड़प करंतु नाही किंबा असम्मानजनक कार्य करंतु नाही, नचेत भगवान शनि एक भयंकर आघात देई पारंती। आवेगपूर्ण भावरे विनियोग करंतु नाही किंबा सतर्कतार सह चिंता न करी ऋण दियंतु नाही। क्रोधर वशवर्ती होई संपर्क नष्ट करंतु नाही। आपणकर पितामाता, वृद्ध एवं अभावी मानकु सम्मान करंतु। एहा मने रखंतु, जानवाहन बहुत सतर्कतार सहित चलांतु एवं नियम पालन करंतु। आपणकर स्वास्थ्य प्रति मध्य ध्यान दियंतु। स्वास्थ्य रे कोनोसी प्रकारर अवहेला करंतु नाही। समानुवर्तिता एवं श्रृंखला को मूल्य दियंतु। कठिन परिश्रम जारी रखंतु। ऊपर स्तरर प्रदर्शन एवं अनावश्यक खर्चरु दूरे रुहंतु। यथासंभव धैर्य, श्रृंखला, कार्य पवित्रता, दायित्व एवं नम्रता निज भितरे धरि रखंतु। जदि आपण एही गुण गुड़िको ग्रहण करंती, तेबे शनि आपणको रंकरु राजा बनाइबाको समय नेबे नाही। किंतु जदि आपण भूल करंती, तेबे आपण जणे रंक ठारु मध्य आहुरी तळको खसी जाई पारंती। भाग्य परिवर्तन हेबा पूर्वरु मानसिकता परिवर्तन हुए। जेतेबेले आपणकर मानसिकता परिवर्तन हुए, आपणकर निष्पत्ति परिवर्तन हुए। जेतेबेले आपणकर निष्पत्ति परिवर्तन हुए, आपणकर कार्य परिवर्तन हुए।
ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ ଆପଣଙ୍କର ସମଗ୍ର ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ। ତେଣୁ ପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ଏହି ବିଶ୍ୱାସ ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତୁ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ମହାନ ସଫଳତା ସମ୍ଭବ। ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ, ଯେଉଁଦିନ ଆପଣଙ୍କ ମନ ଏହାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରେ ସେହିଦିନ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନର ଦିଗ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବା ଆରମ୍ଭ କରେ। ଏହିଠାରେ ସାଧାରଣ ଲୋକ ଏବଂ ଅସାଧାରଣ ଲୋକ ଅଲଗା ହୋଇଯାନ୍ତି। ଜଣେ ସାଧାରଣ ଲୋକ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଲେ ଅଟକିଯାଏ, ଯେତେବେଳେ କି ଜଣେ ଅସାଧାରଣ ବ୍ୟକ୍ତି ସେହି ଅସୁବିଧା ଗୁଡ଼ିକୁ ସେମାନଙ୍କର ଶକ୍ତିରେ ପରିଣତ କରେ। ତେଣୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଆସିଛି ତେବେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ବୋଝ ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ ନାହିଁ, ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଏକ ସିଡ଼ି ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା ବହୁତ ଉଚ୍ଚତାକୁ ଉଠାଇବ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଦୁନିଆ କେବଳ ସେହିମାନଙ୍କୁ ପରୀକ୍ଷା କରେ ଯେଉଁମାନେ କିଛି ମହାନ ହାସଲ କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ରଖନ୍ତି। ଏକ ସାଧାରଣ ଘର ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପଥରଟି ଅଳ୍ପ କାରୁକାର୍ଯ୍ୟରେ ବର୍ତ୍ତିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ମନ୍ଦିର ମୂର୍ତ୍ତି ହେବାକୁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପଥରଟି ସବୁଠାରୁ ତୀବ୍ର ଆଘାତ ସହିଥାଏ। ଯଦି ଆପଣ ମଧ୍ୟ ବାରମ୍ବାର କଷ୍ଟର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଛନ୍ତି ତେବେ ଏହା ସମ୍ଭବ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଏକ ଅସାଧାରଣ ସମ୍ଭାବନା ଲୁଚି ରହିଛି ଯାହାକୁ ପ୍ରକାଶ କରିବାକୁ ସମୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛି। ଶେଷରେ ଏପରି ଏକ ଦିନ ଆସେ ଯେତେବେଳେ ବର୍ଷ ବର୍ଷର ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଗୋଟିଏ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଫଳ ଦିଏ। ଲୋକମାନେ କହିପାରନ୍ତି ଯେ ଏହା ରାତାରାତି ଘଟିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ସେହି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ପଛରେ ଲୁଚି ରହିଥିବା ସଂଘର୍ଷର ବର୍ଷ ଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଖିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କୁ କେତେଥର ନିଜକୁ ଏକାଠି କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା, ଭଙ୍ଗା ହୃଦୟ ସତ୍ତ୍ୱେ ଆପଣଙ୍କୁ କେତେଥର ହସିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା ଏବଂ କେତେଥର ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ସମର୍ଥନ ବିନା ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏବେ ପଛକୁ ଚାହିଁବାର ସମୟ ନୁହେଁ, ଏହା ଆଗକୁ ଦେଖିବାର ସମୟ। ଆପଣଙ୍କ ରାସ୍ତାରେ ଆସୁଥିବା ସୁଯୋଗ କେବଳ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ଆଣିଦେବ ନାହିଁ, ବରଂ ଆପଣଙ୍କ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସକୁ ନୂତନ ଉଚ୍ଚତାକୁ ମଧ୍ୟ ଉଠାଇବ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଯେତେବେଳେ ଜୀବନ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇବା ଆରମ୍ଭ କରିବ ସେତେବେଳେ କିଛି ଲୋକ ଆପଣଙ୍କୁ ପଛକୁ ଟାଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। କେହି ଜଣେ ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ସନ୍ଦେହର ବିହନ ବୁଣିବେ, କେହି ଜଣେ ଆପଣଙ୍କ କ୍ଷମତା ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇବେ, କେହି ଜଣେ ଆପଣଙ୍କୁ ବୁଝାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ଯେ ଆପଣ ଯୋଗ୍ୟ ନୁହନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସେହି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆପଣ ନିଜକୁ କେବଳ ଗୋଟିଏ କଥା କହିବା ଉଚିତ, ମୁଁ ମୋର କାର୍ଯ୍ୟରେ ବିଶ୍ୱାସ କରେ, ମୁଁ ମୋର ଧୈର୍ଯ୍ୟରେ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ଏବଂ ମୁଁ ସେହି ଶକ୍ତିରେ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ଯାହା ମୋତେ ଏତେ ଦୂର ନେଇ ଆସିଛି। ଯଦି ଏହି ବିଶ୍ୱାସ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଜୀବିତ ରହିଥାଏ ତେବେ କେହି ଆପଣଙ୍କର ପଥ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରିବେ ନାହିଁ।